अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहज़ाद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की मईशत और उसके लिए मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत की जो मेजर्स हैं, जो वो स्टेप्स उठा रहे हैं, उसकी बहाली के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं सैयद शबात अली साहब, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और ज़्यादा इनका काम भी जो है और गुफ्तगू भी जो है वो आपकी मईशत और मईशत से रिलेटेड इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अजीज़ साहब। डॉक्टर अजीज़ साहब जो हैं ब्यूटन्स में प्रोफेसर हैं कोयटा में और भी एक्सपर्टीज़ इसी की है। तीसरे मेहमान आज हमारे होंगे डॉक्टर खालिद महमूद साहब। डॉक्टर खालिद महमूद साहब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं सैयद शबात अली साहब से करूँगा। थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त आपकी नज़र में मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है, इसकी मईशत की, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। असल में जो हमारी माशी सूरत हाल है इस वक्त की, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है उन हालात से जो हमने इस गवर्नमेंट के आने से पहले फेस किए हैं। तो पूरी दुनिया उस वक्त बात कर रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है और हमारे ऊपर बैरूनी अदायगियों का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हमारे जो इंटरनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बड़े दबाव का शिकार थे। जब किसी मुल्क में कारोबारी इदारे अच्छा कारोबार नहीं कर सकते तो इसका बराह रास्त जो हिट है या इम्पैक्ट है वो सरकार की रेवेन्यू को लगता है, क्योंकि जाहिर है मईशत का जो निज़ाम चलना है, जो हुकूमत का निज़ाम चलना है, वो उस रेवेन्यू से चलना है जो कारोबारी तबका जनरेट कर रहा है। तो ये सारे चीज़ें जो थी एक गिरावट का शिकार थी जिस दौरान ये निगरान हुकूमत आई। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम इनको इनहेरिटली ये मिला कि निगरान हुकूमतों के साथ जो बैनुल अक़वामी इदारे होते हैं वो बातचीत करते बड़े हिचकिचाते हैं, चूँकि निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट भी कोई ग्लोबली बड़ा रेनाउंड कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत से ममालिक में तो है भी नहीं, वो है भी नहीं बहुत से ममालिक में। इसका क्रेडिट पिछली गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने जाते जाते IMF के साथ एक बड़ा अहम मुआहिदा किया और इस मुआहिदे के तहत $3 बिलियन का, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में भी, जो स्पेस मिला उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है मौजूदा हुकूमत ने। जो ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी मुझे नज़र आ रही है वो इस वक्त चाह ये रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है और ख़ासतौर पर जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो किसी भी बीमार मईशत के लिए ऐसी ही है जैसे एक मरीज़ को ताज़ा खून लग जाता है, FDI जिसको आप कहते हैं, उसके ऊपर इनका फोकस बहुत ज़्यादा है। जो कि बाय द वे मुशर्रफ साहब का जो दौर था 2004, 5, 6, 7 के बाद से अगर आप उसका चार्ट निकालें तो आज तक हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे कभी फोकस रहा ही नहीं है। और जो डिवैल्यूएशन हुई पिछले दौर में, पिछले 2 अदवार में मिलाकर, जैसे डॉलर का रेट चढ़ता जा रहा था, उसकी वजह से तो एक रिवर्स FDI स्टार्ट हो गई थी, यानी पाकिस्तान से सरमाया बाहर जा रहा है। क्योंकि अगर आप एक बैरूनी मुल्क सरमायाकार हैं और पाकिस्तान में आप $1 अरब और इन्वेस्टमेंट और खासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक मुल्क एक बीमार मईशत के लिए या एक कमजोर मईशत के लिए तो बहुत अहम होता है, बहुत अहम है। और उसमें 2 मसाइल आ रहे थे हमें। एक तो ये कि अगर वो कोई भी फॉरेन इदारा है और वो यहाँ पैसे लगाता है और उसको 30% मुनाफा होता है टैक्सेस देने के बाद, और आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन 60% हो गई तो उसको 30% का नुकसान हो गया। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन रिजर्व्स की सूरत हाल ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अलाउ ही नहीं कर रहा था कि रेमिटेंसेस हो सके, यानी वो इदारे मल्टीनेशनल कंपनीज अपने प्रॉफिट्स बाहर नहीं भेज पा रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर बहुत दबाव था। और ये वजह है कि डॉक्टर शमशाद का इंतखाब किया गया, जिनकी माशाल्लाह प्रोफाइल किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और उन्होंने 2 काम किए बैक वक्त। एक तरफ तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे काम शुरू किया, जिसको आर्मी चीफ भी देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उसको टेकअप किया हुआ है, तमाम वज़राए आला उसके मेंबरान हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये किया कि जो बैनुल अक़वामी अदायगियाँ हैं उनमें कहीं लैप्स नहीं आने दिया, जिसकी वजह से आपके जो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं वो इससे तो बड़ा मुल्क बहुत उसकी एक क्रेडिबिलिटी जरा मुतासिर होती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और कमजोर मईशत के ये अदा भी नहीं कर सकेंगे और आइंदा शायद इंटरनेशनल फोरम पर आपकी काफी कमजोर वो हो जाती है। आपके सामने श्रीलंका की मिसाल है, उन्होंने बैक टू बैक 2 दफा उन्होंने जो इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी थी वो नहीं कर सके और उनको रिलीफ भी नहीं मिल सका। उसमें मैं रिलीफ पे बाद में बात करूंगा जब आप रिलीफ मांगते हैं तो वो, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो डाउन होती है। और क्रेडिट रेटिंग डाउन के मतलब है कि अगर आप एक आदमी की कर्ज वापस नहीं कर सकते तो दूसरा आदमी आपको कर्जा क्यों देगा। तो ये जो चैलेंजेस थे इनको ओवरकम करना, मतलब मुझे बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं लगता था कि ओवरकम हो सकेंगे, वो भी एक निगरान हुकूमत से।
تو جس طرح سے انہوں نے اب تک اس سے نمٹا ہے میرے خیال میں بہت اس کا بہتر. ڈاکٹر عزیز احمد صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جس طرح سید شبات علی صاحب نے کہا کہ چیزیں بہتر ٹیکل ہوئی ہیں، حالانکہ یہ امید نگران حکومت سے نہیں کی جا سکتی. آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے ہمیشہ اسی وقت، اکنامک اس پر پریشر بڑھتا ہے جب پولیٹیکل حکومت ہوتی ہے، وہ کمپرومائزز کرتی ہے، بہت بڑے سٹیپس وہ لے نہیں سکتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے پھر جانا ہے، ووٹ لینا ہے اور یہ ہوتا ہے. لیکن اور نگران حکومت بھی صرف یہی کام کرتی ہے کہ 3 ماہ میں انہوں نے ایک فائل اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک فائل رکھ دیا اور کوئی نہیں. اسپیشلی اس نگران حکومت کو یہ امپاور بھی کیا گیا کہ آپ رد و بدل بھی جو نئے ایگریمنٹ نہ کریں، ویسے دینا چاہتے تھے وہ تو نئے ایگریمنٹ بھی دینا چاہتے تھے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن شاید پھر پارلیمنٹ نے اس پہ کنسنسس نہیں ہوا، لیکن ان کو وہ دیا اور انہوں نے بہتر استعمال کر کے. تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اکنامک کس پوزیشن پہ آئے گی؟ اچھا، تھینک یو شاہ صاحب فار انوائٹنگ ٹو دس پروگرام. تو کوشچن کی رسپانس میں شفا صاحب نے بڑی اچھی جو ہے وہ انیشیشن جو ہے وہ اسٹارٹ لیا تھا. میں صرف تو اس معاملے میں تھوڑا سا یہ ایڈ کر دو. آپ نے نگران حکومت کی بات کی تھی، جو آپ نے جنرلی یہ کہا کہ مطلب وہ ایک سلیکٹڈ حکومت کی طرح جو ہے مطلب انٹرنیشنل جو فورم ہے یا جو ادارے ہے یا جو کنٹریز ہے اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا جو ہے مطلب وہ ایک اکنامک ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکتا جس طرح ایک الیکٹڈ حکومت جو ہے وہ کر سکتی ہے. اس میں تھوڑی بہت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نگران حکومت بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے تھرو ہی جو ہے وہ آیا ہے. تو ہم یہ نگران حکومت کو کچھ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ دیٹ از سم تھنگ آؤٹ آف یس امپاور یس اس کو امپاور کیا ہے. تو آپ نے نگران حکومت کے ہاتھی ہی ایک چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کی بڑی خوشگوار رہی ہے اور وہ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہا ہے. یہاں پر پاکستان اکنامک کا اس وقت جو کمزور صورتحال ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مطلب وہ ظاہر ہے جو فارن ڈیٹ ہے وہ بیسیکلی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہو کوئی 80% کے قریب جو ہے مطلب اوورال جو ڈیٹ ہے پاکستان کی GDP کا وہ 80% سے جو ہے وہ تجاوز کر جاتا ہے. ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلیج اگر ہم لوگ ملا لیں تو ہمارے ٹوٹل ڈومیسٹک جو پروڈکشن ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکشن اس کا 90% جو ہے وہ آلموسٹ ٹچ کر جاتا ہے. تو اس میں جو فارن ڈیٹ ہے وہ 42% کے قریب آ جاتی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر یہ اکانومی جو ہے وہ اگر 100 روپے جو ہے سال میں بنا لیتی تو 42 روپے جو ہے وہ فارن ڈیٹ میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ریسٹ جو ہے وہ مطلب وہ پھر اکانومی کے لیے ہی جو ہے وہ رہ جاتا ہے. اب جب نگران حکومت نے اس چیز کو جو ہے وہ مطلب سمجھا، اس چیز کو جو ہے وہ آگے لانے کے لیے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ کوششیں نگران حکومت کی رہی ہے وہ IMF کے پروگرام کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا تھا. اچھا، جو اکنامک معاشی ماہرین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ یہ جو پروگرام ہے یہ بیسیکلی نیسیسری کنڈیشنز ہے. پاکستان چونکہ اس وقت اکنامک کرائسس کا شکار ہے اسپیشلی پبلک سیکٹر پر، تو اس پاکستان کو کم از کم اگلے کوئی 5 سے 6 سال میں کوئی 70 سے 80 ارب ڈالر جو ہے وہ چاہیے. وہ اس کی مطلب اس وقت گورنمنٹ جتنے بھی ایفرٹس کر رہی ہے اسپیشلی تھینکس ٹو نگران حکومت کی وہ بہت زیادہ اس معاملے میں ایفرٹس کر رہی ہے. یہ سارے جو آپ کہہ سکتے ہو چاہے مطلب اس وقت جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کونسل بنایا گیا، پلس اسی طرح جو ہے وہ تاشقند میں جو ہے وہ جو ہمارے پرائم منسٹر گئے انہوں نے ریجنل کنیکٹیویٹی کی جو بات کی یا انویسٹمنٹ کی بات کی ہے. اسی طرح سعودی حکومت کے پاس جو ہے وہ آگے جو ہے مطلب وہ جا رہا ہے، پھر کہیں اور جو ہے وہ جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو یہ سارے جو پروگرامز ہیں وہاں جو ڈیلنگ ہوگی وہ بیسیکلی IMF کی اسی جو اس وقت نیگوسیشن چل رہے ہیں تو اسی کی بیس پہ ہی ہوگی. اگر IMF جو ہے وہاں پر وہ تو دیکھیں انڈیکیشن اچھے آ رہے ہیں. آپ کے ڈاکٹر شمشاد نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہ ہم اس کے ٹائم فریم کو بڑھائیں گے اور نہ اس کے جو حجم ہے 3.5 ارب یا 4 ارب وہ بھی ہم نہیں مانگے. بالکل. تو اب یہ بڑی اچھی سٹیپس ہے. مطلب ایک بہت اچھی انڈیکیشن ہے. یہ سٹیپس اس وجہ سے اچھی ہے سپوز چونکہ جو IMF کے جو کنڈیشنز تھے وہ بیسیکلی کچھ اس طرح تھے جو ہماری اکانومی یا ہماری گورنمنٹ کی جو اس وقت برڈن ہے ڈیٹ برڈن یعنی جو قرض کی برڈن ہے اس کو جو ہے مطلب وہ ریڈیوس کرے. گورنمنٹ اس حوالے سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک انیشیٹیوز لے لیے کیونکہ ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے جو بہت زیادہ پاکستان میں کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز تو اس کے لیے بڑی ایک اچھی چیز ہے. اور ہم بینگ اے شہری یا بینگ آپ کے ساتھ کاروباری یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی جو ڈیو ٹیکسز ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشن فریم ورک کو ہم لوگوں نے پے کرنا. وہ اس طرح کی جو آپ کہہ سکتے ہو ایک رسپانسبلٹی ہوگی سٹیزنس کا
to support the ڈاکٹر صاحب یہ common مجھے state. بتائیں کہ یہ جو میجر جو ایک وہ گورنمنٹ لے رہی ہے جو الیکٹڈ نہیں ہے، اپوائنٹڈ گورنمنٹ ہے، اور کتنا کریڈٹ اس کو جائے گا کہ نئے آنے والی حکومت کو بہت کچھ جو ہے وہ بالکل یعنی وہ کچھ کر کے دے دے. یس ایگزیکٹلی. اب یہاں پر آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ جو ہے مطلب وہ یہاں پر جو ہے بتا دیا. نو ڈاؤٹ کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے اکنامک یا معاشی جو آپ کے ٹارگیٹس ہے وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے جو رول ریگولیشن ہے یا جو کانٹریکٹ ہے وہ آسان کر دے گا. وہ اس حوالے سے آسان کر دے گا کہ مطلب جس طرح کے ساتھ مطلب ہوپ لی کہ مطلب یہ سائن ہو جائے گی اگریمنٹ. یہ اگریمنٹ سائن ہو گیا تو ورلڈ بینک جو ہے پاکستان آپ کہہ سکتے ہو وہ جب آگے ہیلپ کرے گی تو بیسڈ آن دس ایگریمنٹ یہ نیسسری کنڈیشن ہے ٹو گیٹ دی سفیشینٹ سورٹ آف اسسٹنس فرام دی ورلڈ بینک ان ڈفرنٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر. اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان اس کے ساتھ جو ہے مطلب اس کے ساتھ وہ بھی جو ہے وہ آپ کے اس وقت جو ہے مطلب آگے آئے گی پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے جب یہ ایگریمنٹ ہم کے ساتھ جو ہے وہ سائن ہو جائے. اسی طرح جو جائکا ہے جاپان کے یا آپ کہہ سکتے ہو جو ہمارے بینکس ہیں جنہوں نے جو ہے وہ فارن آپ کے کافی حوالوں سے جو ہے وہ ایکسٹینشن کرنی ہے فائنینشیل میٹرز میں تو اس سب کچھ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. کے علاوہ کافی دوست ممالک ہیں ان کی بھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ کنڈیشن تھوڑی سی خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ان کی کوشش بھی ہے تو وہ بھی تو انویسٹمنٹ کے لیے آ سکتا ہے. جس طرح ایز آئی جسٹ مینشن کہ سعودی عرب کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اسی طرح جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کونسل جو ہے اس نے گولف کنٹریز کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ کی بات کی تھی وہ بھی اسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو گورنمنٹ از گوئنگ آئی گیس in a very good direction as per the macroeconomic indicators to set a sort of foundation for improving up our economy. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں ڈاکٹر محمود صاحب کے پاس. ڈاکٹر محمود صاحب اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت صورتحال ایک اکنامک صورتحال تھوڑے سے انڈیکیشن بڑے اچھے آ رہے ہیں، سائنس بڑے اچھے آ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو بھی ایک کیپیسٹی ہے نگران حکومت اتنے بڑے فیصلے نہیں لے سکتی لیکن پھر بھی جو کچھ بھی کر رہی ہے اس سے ایک امید آ گئی ہے کہ ایک امید نظر آ رہی ہے کہ اکنامک ہماری پوزیشن بہتر ہوتے جائے گی آگے بھی. تو آپ کچھ کہیں اس پر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ ابھی اس وقت کے جو معاشی اشاریے ہیں اگر ان کو دیکھیں تو تقریباً تمام ہی اشاریوں میں ہماری پروگرس بہت اچھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی سب سے جو پہلے کسی بھی اکانومی کے لیے یا معیشت کے لیے مین انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اس کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ کیسی چل رہی ہے. عام طور پہ اگر ہم سال کے سال ان چیزوں کو دیکھیں تو ہم جی ڈی پی کی گروتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم ود ان این ایئر دیکھیں تو ہم عام طور پہ پروڈکشن سیکٹر کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے. تو جو فرسٹ کوارٹر کی رپورٹ ہے اس میں ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے اس نے پازیٹیو گروتھ شو کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی کے اندر ہماری اب ایک پروڈکشن جس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ دوبارہ سروائیو کر رہی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس تھا جو بیسکلی آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے ڈفرنس کے بیسس کے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے وہ بھی بہت امپروو کر گیا ہے. یعنی کہ اس کے اندر ہماری اتنی اب گیپ نہیں ہے جتنا ہمارا پہلے موجود تھا کیونکہ ہماری جو امپورٹ بل ہے اس کے اندر سگنیفیکنٹ ریڈکشن آئی ہے. اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک کی جو ابھی موجودہ مانیٹری پالیسی آئی ہے اس میں انہوں نے یہ اپنے جو ہے وہ اس کا سٹانس ان کا یہ رہا ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے یہ گریجولی امپروومنٹ کی طرف ہے تو اس لیے انہوں نے جو انٹرسٹ ریٹ سیٹ کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ چینج نہیں کیا. تو اوورآل اگر آپ پکچر کو دیکھیں گیون جس طرح آپ نے یہ پہلے کہا کہ ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کے پاس بہت سارے ڈیسیژنز جن کے لیے آپ کو ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے لیجسلیشن کے پرسپیکٹو میں وہ نہیں ہے. تو ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ انہوں نے کافی مارول جو ہے وہ امپروومنٹس کی ہیں. جیسے آپ ایکسچینج ریٹ کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ اسٹیبلائز ہوا ہے اور اب ایک ایسی ویلیو کے اوپر ہے جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہے. اور اسی طریقے سے ہماری جو اسمگلنگ ہے اس کے اوپر کافی کنٹرول ہو چکا ہے. تو اوورآل جو ہمارے اکنامک اشاریے ہیں وہ کافی حد تک امپروو ہوئے ہیں اس ابھی تک کے جو ہمارے پاس سٹیٹس ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس طرح کی سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں ایک امید سے بھی ہے اور جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ بھی ایک گفتگو کر رہے تھے فارن انویسٹمنٹ جو ہے اس کے کتنے چانسز ہیں ریوائیو ہونے کے کہ وہ جو انویسٹرز ہیں فارن انویسٹرز ہیں جب ان کا سرمایہ محفوظ ہوگا تو وہ بھی تو دوڑیں گے آئیں گے اور انویسٹ کریں گے. دیکھیں کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو
आने वाले वक्त में अगर आपके इकोनॉमिक जो इशारे हैं वो बेहतर हो रहे हैं तो इन्वेस्टर्स उस दौड़ में आना चाहते हैं कि जहां पे वो अपने लिए प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें। और साथ ही साथ जिस तरह आपने भी वो वर्ड यूज़ किया कि सर्टेनिटी की इन्वायरमेंट जो सी बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी जिस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट के मुख्तलिफ सेटअप्स हैं, स्पेशली जो SIFC की डेवलपमेंट के बाद बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी बेहतर हो रही है, तो वो पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। और अभी भी जिस तरह हमारी SIFC की टीम रोड शोज कर रही है अबू धाबी में, दुबई में, तो वहाँ पे बहुत पॉजिटिव उनको रिस्पांस भी मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ गैप्स भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ जो सी है वो बिल्कुल उस सिचुएशन में आ गई है कि जहां से अब हमारे पास एक ग्रोथ का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मैं इसको कंपैरेटिवली ये कह रहा हूं कि सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो शायद दिखने में बहुत सख्त लगें। जैसे अब हमारा जो ओवरऑल एक जुडिशरी सिस्टम है, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी रेजोल्यूशन है। तो एक मीडिएशन का हमारा एक्ट जो है वो तैयार है, जैसे ही हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है दैट वुड आल्सो बी अप्रूव। तो हमारे जो ओवरऑल इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन कुछ गैप्स भी हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी के हवाले से हमें अपने जो इशारियाँ हैं लेबर की या कैपिटल की जो पॉसिबिलिटी है इम्प्रूवमेंट, वो हमें करनी है। और जो एक हमारा ट्रस्ट है ओवरऑल गवर्नमेंट के इदारों के अंदर, जिसको मैं ये समझता हूँ कि जैसे FBR के हवाले से लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि वहाँ पे हमारे जो टैक्स रेट्स हैं, ये ओवरऑल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो हमारी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बिजनेसेस को परेशानी ज़्यादा होती है और शायद गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें अभी भी बॉटल नेक्स के तौर पर हैं, लेकिन ओवरऑल हम एक अच्छी सिम्त में मूव कर रहे हैं। चलें कम से कम ये एक हम तीनों पैनलिस्ट आज इस बात पर जो है खुशी की बात भी है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मॉनिटर भी करते हैं चीज़ों को और देखते भी हैं, अगर साइन है हमारे साथ आप रहें। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद फिर आते हैं डॉक्टर साहब, आपसे भी बात करते हैं और अपने जो हम दूसरी दीगर पैनल से भी गुफ्तगू। तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हो रहे हैं। दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी से शाह अल्लाह दिता कहते हैं, बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है। अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है। कितना करीब है वैसे? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। सैयद शबात अली, ये ज़रा बताएं, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि कुछ चीज़ें हैं बहुत हम होता यही है कि जब इतनी ख़राब सूरत-ए-हाल हो उसमें ओवरनाइट ये बिजली का शायद स्विच भी नहीं है कि आप उसको ऑन कर दें और ऑफ कर दें अपनी मर्जी के मुताबिक, इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो जाए और एकदम ठीक हो जाए, टाइम लगता है। और उसको और जब थोड़ी सी गैप आ जाती है उसको फिल करने के लिए टाइम लगता है। आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे गैप्स हैं जो आने वाले, कुछ कम से कम ये भी कोई ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने की बात है, उसमें भी कुछ 4-5 साल लगेंगे और बेहतर उस ट्रैक पे लाने के लिए कि आप अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव कर सकें? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले जो ज़रूरी तरीन चीज़ है वो ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या लोकल भी इन्वेस्टमेंट है
اس کی راہ میں بہت سی حائل مشکلات ہیں. میں ان کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان کا ادارہ جو اس پہ کام کرتا ہے, ان کی ایک اسٹڈی ہے, میرے خیال میں پائٹ بھی اس کو کے ساتھ شیئر ہوئی ہوگی, آئی ایم شیور ہی ول بی اویئر آف اٹ, جس میں انہوں نے کچھ 40 کے قریب کم و بیش محکمے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹرز کے لیے یا لوکل انویسٹرز کے لیے تکالیف کا باعث بنتے ہیں, اور ان کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا کہ وہ نقصان ہو رہا ہے, جیسے انہوں نے خود بھی کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ ابھی بہت ابسملی لو ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ جو فارمر چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب تھے, ان کا بڑا گلہ تھا کہ 2% ریٹیلر آپ کے ملک میں ابھی تک ایسے ہیں جو کہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان تمام انیشیٹوز کے بعد جو کیے گئے ہیں. اب تیسری بات ہے کنسسٹنسی آف پالیسی کی, یعنی کہ ریاست یا حکومت, کیونکہ حکومت یہاں چینج ہو جاتی ہے اور مختلف رجیمز آتی ہیں جن کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا سیاسی نظریات ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں, تو ضروری یہ ہے کہ ریاست پھر ایک مرتبہ طے کر لے, اپنی ڈائریکشن طے کر لے. اس کو ایک انڈسٹریل اکانومی بنانا ہے جہاں یعنی کہ مینوفیکچرنگ کے ذریعے جو کمائی کی, اس کو ایک ایسی اکانومی بنانا ہے جس کے اندر آئی ٹی کا زور زیادہ ہوگا. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ پاکستان دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ہے, جو کہ انٹرنیشنل جو مارکیٹ پلیٹ فارمز ہیں جیسے کہ فائیور ہے, ای بے ہے, اس کے اوپر ہم انڈیا کو سرپاس کر رہے ہیں. دا نمبر آف پیپل ہو آر ارننگ فرام دیز گیٹ ویز. ہمارے پاس پیمنٹ گیٹ وے نہیں ہے. اب موجودہ گورنمنٹ نے آ کر اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا, اور میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ شاید اس میں کوئی اچھی بڑی خبر ہمیں جلدی مل جائے. سو اگر ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے تو وہ پھر ایک الگ ڈائریکشن ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کے ایک دفعہ تو ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ہماری ڈائریکشن ہونی کیا چاہیے. اس ڈائریکشن کے اندر ہمارے پاس پھر ادارے ہیں جیسے پائیڈ ہے, اب ان کی ہیلپ ہمیں ان کو فارملی شاید ایک دفعہ آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. یعنی صرف سیاسی جماعتوں کی بھی وزڈم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا معاملہ, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. یہاں 22-24 کروڑ لوگوں کی معاشی سروائیول کی بات ہو رہی ہے, اور جو ممالک معاشی طور پہ سروائیو نہیں کر سکے, 22-24 کروڑ کے علاوہ ملک, اگر آپ ملک ہے تو لوگ ہوں گے نا, تو وہ لوگ جو جب اگر آپ یہ پورے اکنامک سسٹم کو چلانا ہے تو اس کی ایک تو ڈائریکشن ایک دفعہ واضح ہو جائے. ہم ایک دفعہ طے کر لیں کہ ہم نے اس کو کس طرح کی ریاست بنانا ہے, اور آیا اس کے خد و خال ہم واضح کر چکے ہیں. ہم مزید سبسڈیز نہیں دے سکتے, ہم مزید جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو نقصان میں نہیں چلا سکتے, ہمیں ان پہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. ابھی جو گیس کے ٹیرف میں اضافہ ہوا یہ 3 سال سے اوور ڈیو تھا, تو ہمیں یہ جب تک ہم فیصلے نہیں کر لیں گے اس وقت تک آنے والی حکومتوں کے لیے بھی, کیونکہ جیسے ایکسٹرنل ڈیٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, یہ بوم ابھی ہمارے سر کے اوپر مسلط ہے. یعنی ہمیں اپنی ٹوٹل نیشنل انکم کا 80-85% ابھی بھی ہمارے ذمہ ہے, بیرونی اداروں کے کو ہم نے واجب الادا یہ رقوم ہے. تو وہ اب یہ کام بڑا ضروری ہے, اسپیڈ ورک مزید ہونا چاہیے اور اس میں کنسسٹنسی رہنی چاہیے میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں اور ایک سمگلنگ پہ بھی, خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کہتے ہیں کہ یہاں سے سمگلنگ ہو کے تمام چیزیں پنجاب کی مارکیٹوں میں, سندھ کی مارکیٹوں میں پہنچ جاتا ہے, اور چاہے اس میں تیل ہو, چاہے دوسرے تمام چیزیں ہوں, جیپنیز تمام چیزیں ہوں, اور اس کو یعنی کنٹری کو یا اسٹیٹ کو یا اس اداروں کو ملتا کچھ نہیں ہے. تو اس کو جو ایک سخت ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو اس سے بھی کافی چیزیں بہتر ہوئیں, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا. تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ کو اور اس کو گورنمنٹ کو؟ اچھا, اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اکنامکس کی جو پریکٹسز ہوتی ہے اس کی کانٹیکس میں یہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی آپ کے ٹریڈ فلوز ہیں وہ بیسیکلی باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ کچھ اس طرح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کے اس کے اسٹیٹ کو یا اسٹیٹ کی جو رسپانسبل یا کنسرنڈ ادارے ہیں. یہ میرا ویسے دوسرا کوشچن آپ سے تھا, لیکن آپ اس کو ایڈریس کر دیں. صحیح, تو مطلب یہ کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ چیزیں جو انڈاکومنٹڈ کوئی چیز نہیں ہوتی, اور اس ملک کوئی ایسا ملک نہیں کہ انڈاکومنٹڈ جو ہے وہ اکانومی ہو. بالکل. اب یہ جو سمگلنگ کی آپ نے بات کی, یہ کافی آپ کہہ سکتے ہو ٹائم سے جو ہے, سنسی فورس بارڈر ہے اسپیشلی افغانستان کے ساتھ, تو اس حوالے سے ایران کے ساتھ, جی ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, دونوں جو ایریا فورس بارڈر ہے, تو یہاں پر چیزیں جو ہے وہ انڈر دی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی. تو جب یہ نہیں آ رہی ہے تو ایک قسم کی پاکستان کی جو ادارے ہیں اس سے اپنے میکرو اکنامک اندازے لگانے کے لیے کہ ٹریڈ کتنا ہے, اس پہ کتنی جو ہے ریونیو جنریٹ ہو رہی ہے, چاہے ایکسپورٹ کی شکل میں یا امپورٹ کی شکل میں ہونا, تو وہ چیزیں جب گورنمنٹ ایک قسم کی انسرٹنٹی جو ہے وہ غیر یقینی جو آپ کہہ سکتے ہو صورتحال پیدا کر لیتی ہے, گورنمنٹ کو اندازہ نہیں
मतलब एक किस्म का पता नहीं चलता है कि मतलब कितना ट्रेड हो रहा है, कितना सपोज नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो सपोज इसमें आप कह सकते हो ब्लैक इकोनॉमी के भी जो है मतलब वो चीज़ें फिर आ जाती है जब नॉन डॉक्यूमेंटेड हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट को सबसे बड़ा मसला जो दरपेश होता है वो ये होता है कि वो जब अपने टारगेट सेट करते हैं एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको अचीव करना मुश्किल तर हो जाता है। वो जब मुश्किल तर हो जाता है तो गवर्नमेंट ने फिर इस तरह के फैसले जो है वो लेने हैं कि इस स्टेट को या तो रेगुलराइज किया जाए थ्रू कॉन्टेक्ट विद ईरान एंड विद अफगानिस्तान, या इसको जो है मतलब चूंकि ये एक किस्म के आप कह सकते हो किसी भी सूरत जब तक एक चीज़ नॉन डॉक्यूमेंटेड है तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब तक उसको डॉक्यूमेंटेड न बनाया जाए तब तक जो है मतलब वो एक इलीगल लफ्ज़ तो मैं नहीं यूज़ करना चाहता, तो उस ज़मरे में जो है मतलब या उस कैटेगरी में रखते हैं जो मतलब लॉ वगैरह है वो बेसिकली इस तरह रखते हैं। तो अगर स्टेट ने जो है वो अपनी आप कह सकते हो इकोनॉमिक जो रेट है वो कायम करनी है, फॉर दैट स्टेट ने बेसिकली इस तरह के एफर्ट्स जो है वो लेने हैं। डॉक्टर साहब उससे फायदा लोगों को तो हो सकता है, अनडॉक्यूमेंटेड ये ट्रेड और उसमें उस पे जो स्टेट को तो कुछ नहीं लोगों को अब देखो अगर यही ट्रेड जो है वो डॉक्यूमेंटेड कर दे, रेगुलराइज कर दे, लोगों को भी फायदा होगा, स्टेट के भी होगा। जी इस तरह नहीं कि मतलब उस चीज़ का आप कह सकते हो, लेकिन जब इलीगल हो तो इलीगल आप कह सकते हो वो फ़ायदा तो एक किस्म की जब स्टेट की कास्ट पे हो तो फ़ायदा नहीं हुआ। अगर सपोज मैं कोई एक्टिविटी जो है मतलब अंडरटेक कर रहा हूँ, मुझे तो पर्सनली फ़ायदा हो रहा है लेकिन वो स्टेट को नहीं हो रहा, चूँकि स्टेट में भी हो आप भी हो और दूसरे भी है, सारे हैं ना, आप लोगों की कास्ट पे हो तो ये किस्म की ये बेनिफिट्स नहीं है आमतौर पे, और ये लॉ के बेसिकली जो है वो अगेंस्ट है, इकोनॉमिक लॉज और सोशल लॉज या दूसरे हो। दूसरी बात ये कि इस तरह की आप कह सकते हो एक्टिविटीज़ को जो है मतलब पाकिस्तान में इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना या इकोनॉमी को जो है वो आप कह सकते हो अच्छे पोजीशन तक जो है वो लेके आना। आपने एक बात जो है वो कही है, उस्मान साहब की जो है बात मैं सेकंड कर रहा हूँ, उसमें सर ने कहा था कि थोड़ी सी ये पॉलिटिशियन पे या पॉलिटिक्स पे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं टोटली यस। अच्छा इस मुतल्लिक जो है मतलब एक डॉक्टर नदीम उल हक जो पार्ट के वाइस चांसलर है, हमारे टीचर रहे हैं, उसके एक पॉइंट यहाँ मैं कोट करना चाहता हूँ। वो अमन कहते हैं कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तो बात करते हैं काफ़ी अरसे से, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात वो होनी चाहिए। अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी आएगी तो उसमें जनरली जो है वो आप कह सकते हो पॉलिटिक्स को जहां तक इकोनॉमी के साथ ताल्लुक है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, ये कोई पॉइंट ऐड एक पॉइंट इसमें बड़ा जरूरी ये है कि ये जितना स्पेस है जो अब मसला आप सोच लें कि 1,000 रुपए की चीज़ें स्मगल होकर पाकिस्तान आ रही हैं और आप उनकी स्मगलिंग का रास्ता रोक लेते हैं, तो उन चीज़ों के कंज्यूमर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग के दायरे ऑलरेडी मौजूद हैं, ये एडिशनल स्पेस उनके लिए निकल आता है, इट्स अ बिजनेस ग्रोथ फॉर देम एज वेल। दूसरी बात जो ट्रेड की भी डायनेमिक्स है वो हम आज तक अपनी पूरी यानी एक्सपोर्ट की भी हमारा जो रुझान है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा रहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, मेरे लिए बड़े हैरान कुन दाद शुमार थे कि पाकिस्तान की जो मीट की टोटल एक्सपोर्ट है वो शंघाई सिटी की मीट की इंपोर्ट से कम है। तो चाइना आपके लिए एग्रीकल्चर गुड का एक बहुत बड़ी मार्केट है, जायंट मार्केट है, जिसने 1.25 अरब लोगों को हर महीने खाना खिलाना है। तो हमारा थोड़ा सा ये भी, ये जो आपका ये सी पैक का रास्ता है ये भी कोई वन वे नहीं है, ये सारा ट्रेड रूट आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगेन एक दफ़ा रियासत को, क्योंकि अभी हमारा जो जोर है वो टेक्सटाइल पे ज़्यादा है, जो कि हमारी एक वेस्टर्न रूट के ऊपर ट्रेड है, जिसमें बहुत से टाइम पे हम पर एक्सटर्नल प्रेशर भी आ जाता है। अगर आपने यूँ ना किया तो आप पे पाबंदी लग जाएगी। अगर और वो हमसे जो सेक्टर है, डॉक्टर महमूद इस पर बेहतर बात आपको बता सकते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से फाइनेंशियल रिलीफ भी बार बार मांगता है, जो टेक्सटाइल का आपका सेक्टर है। तो हमें थोड़ा सा ये जो इकोनॉमिक जो पहिया है इकोनॉमी का, इसको भी एक दफा वंस एंड फॉर ऑल सीधा करने की जरूरत है। तो डॉक्टर महमूद साहब आपकी तरफ मैं आता हूं, ये बताएं कि जो अभी दोनों पैनलिस्ट की आपने गुफ्तगू भी सुनी, एक इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तो बात होती है और इन्होंने कोट भी कर दिया एक जो आपके कोलीग हैं वहां पे, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी कितनी जरूरी है? देखें ये बात जिस तरह सबात ने भी कहा और हमारे दूसरे जो एस्टीम पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी कहा कि देखें सियासत की एक्चुअल जो बेसिस है वो भी इकोनॉमिक्स ही है। अगर हमारी इकोनॉमी थ्राइव नहीं करेगी तो हमारी सियासत भी नहीं चल सकती। आखिर में ये तमाम चीज़ें बॉयल डाउन करती हैं लोगों की वेलफेयर के ऊपर, लोगों के रोज़गार के हवाले से, और एक स्टेबल आपकी इकोनॉमी आपकी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सबको इम्प्रूव करती है। तो अब ये मौका है कि हम बाकी चीज़ों के अलावा इस चीज़ पर भी डिस्कस करें कि हमने आगे कैसे जाना है, हमारे कौन से वो लाइन ऑफ एक्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे गैप्स हैं,
اور پوری دنیا نے ایسا کیا. ہم شاید بہت مختلف نہیں ہیں, ہم بہت سارے ہمارے ایسے ملک ہیں جن سے ہمارے نظریاتی یا بہت سارے اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. جیسے انڈیا میں منموہن سنگھ کی جب ٹینور آیا تو انہوں نے بہت کی پالیسی ریفارمز پر, جیسے بات نے کہا, اس میں سرٹنٹی تھی. ہمارے ملک میں جو پرابلم رہا ہے کہ ہم پالیسیز بناتے ہیں اور وہ پہلی تو بات ہے کہ اس کی گراؤنڈ ورک نہیں ہوتی, اس کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں, اور پھر جب پالیسی بن جاتی ہے تو ہم اس کے اندر فوراً سی چینج بھی لے کے آتے ہیں, چاہے وہ پریشر کی وجہ سے ہے, لیکن میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے. اس کی میں آپ کو ایک کوئک ایگزامپل بتاتا ہوں. ابھی اس وقت ہمارے پاس پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ 2019 میں آیا, جس کے تحت ہم نے بہت ساری چینجز کی. اس میں ایک پرنسپل رول ہے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کا, جو کسی بھی آفس کا سیکرٹری ہوتا ہے. اب اس حوالے سے پورے آفیسز کے اندر کہیں پہ ٹریننگز موجود نہیں تھی, کہیں پہ ان کو کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کی گئی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو یہ ہم نے پورا لا بنایا, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اب وہاں پہ باٹل نیکس آ رہے ہیں, وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ڈیلیگیشن آف پاورز کی بات ہو رہی ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, اور اوور آل سسٹم کے اندر کیونکہ پرفارمنس بینچ مارکنگ نہیں ہے. ابھی بھی ہم دیکھ لیں, ہمارے جتنا بھی بجٹ ہم مختلف آفیسز میں دیتے ہیں, ان کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس کوئی انڈیکیٹرز نہیں ہیں. ہم کیا کوئی کاسٹ افیکٹونیس دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پیشنٹس کو کتنے میں ٹریٹ کیا, ہم نے بچوں کو کتنے میں پڑھائی کروائی, اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس الٹرنیٹ آپشنز کیا تھے. تو ہمیں اب ان چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. اگر ہم نے یہ جو ہر دوسرے تیسرے سال ہمیں آئی ایم ایف کے پاس واپس جانا پڑتا ہے, جیسے ابھی بھی ہمارے پاس آئی ایم ایف کا جو ریویو مشن آیا ہوا ہے, اس میں بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم اینڈ آف دا ڈے دوبارہ ان کے ساتھ ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں اب اصلاح کرنی ہے, اور یہی پائیڈ کا بیسیکلی موٹو بھی ہے کہ ہمیں اب اس کی سیاست کرنی ہے کہ ہم نے کون سے اکنامک ریفارمز لے کے آنے ہیں. اگر ہمارا کہیں پہ پرابلم ہے تو ہم نے اس چیز پہ سیاست کرنی ہے کہ ہم نے اس چیز کو کیسے امپروو کرنا ہے. جو ایک ہمارے کنونشنل سیاست کے موٹیوز ہیں, ان سے نکل کے ہمیں اب اکانومی کی بات کرنی ہے. اور وہ جیسے اب یہاں پہ آپ کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ہمیں اس ڈسکشن کو, ڈیبیٹ کو آگے لے کے جانا ہے کہ جس سے ایک ہمارے پاس شیئرڈ ویژن ہو پوری سوسائٹی کا, پوری اکانومی کا, جس سے ہم آگے موو کر سکیں. بالکل ڈاکٹر میمون صاحب ساتھ رہے ہیں, ہم بریک کا وقت ہوا ہے. کسی بھی معاشرے میں امن و امان اور آباداری کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاقیات اور آداب معاشرت کو ملوث خاطر کر سکیں. اگر ہم غلط و غلط کہے بغیر اختلاف رائے کو تسلیم نہیں کریں گے تو معاشرے میں پرتشدد رویے اور انتہا پسندی جنم لیں گے. ہم معاشرتی آداب کو فروغ نہیں دیں گے تو ہمارا قومی تشخص متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا. اسی خدشے کے پیش نظر ہماری درسگاہوں, ہمارے محلوں, ہماری تنظیموں, ہمارے خاندان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم مہذب دنیا کے سنگ وطن عزیز کا مثبت تاثر اجاگر کر سکیں. یہ سب کیسے ممکن ہوگا, جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی, ہم نے بچائی لاکھ مگر, ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, اکنامک ریفارمز. اکنامک ریفارمز کا ہم نے ایک جائزہ لینا ہے کہ ہماری اکانومی کیا وجوہات ہے, کیا لوپ ہولز ہیں, کیا کمزوریاں ہیں. ٹیکس ریفارم ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسے ٹیکسز لگا دیں جس میں ہر بندے, کوشش وہ ہے کہ جس بندے کا جس اکانومی میں جتنا اس کا وہ ہے سروائیو کر سکے, اس پہ اتنا ٹیکس. غریب آدمی ہے, اس کی آمدن کیا ہے,
वो बंदा जो दरमियाने दर्जे का जिसका आमदन है, इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर, वो ये सारा कुछ देखना पड़ता है। इस रिफॉर्म्स को आप कैसे देखते हैं? रिफॉर्म्स के हवाले से दो चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी जो मईशत है उसकी तरक्की का दारोमदार उसकी वाइट कॉलर क्लास के ऊपर है। आपके पास जब तक चीप लेबर नहीं होगा, जब तक आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम नहीं होगी, आप कम्पीट कर ही नहीं सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। आपकी अगर मुल्क में कर्जे जो हैं वो 25-30% सूद पर मिलेंगे, अगर आपका जो मिनिमम वेज रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अदरवाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो इदारे जो थोड़ा सा भी प्रॉफिट करेंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आप उसको देख लें कि जो इदारा आपका 10 से 12 हज़ार डॉलर कर रहा है, अगर आप उस प्रॉफिट कर रहा है महीने का, अगर आप उसको 40-45% टैक्स लगा देंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी नहीं आने देंगी, ये लोकल इन्वेस्टर को भी बाहर की तरफ पुश कर देंगी। मुल्क के अंदर आपने एक ऐसी कंड्यूसिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनानी है जिसकी मौजूदगी में न सिर्फ पहले तो आपका अपना कारोबारी तबका थ्राइव करेगा और फिर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। ये भी कोई बात नहीं है कि आपका मौजूदा जो तजारती तबका है या जो माशी तबका है वो परेशान रहे और बाहर से और इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, ये एक बड़ी आइडियलिस्टिक बात है। तो एक तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, दुनिया की अब जो इकॉनमी है बड़ी तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। आज से 15-20 साल पहले जब फैटफ जैसे इदारे मौजूद नहीं थे उस वक्त थोड़ा सा इसमें नरमी थी, अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा एस्टोनिया की, एक बड़ा छोटा सा मशरकी यूरोप का मुल्क है जिसने इस हद तक डिजिटलाइजेशन कर ली कि अब दुनिया भर में लोग बैठे हुए बगैर उस मुल्क को विजिट किए वहाँ कंपनियाँ खोल रहे हैं, वहाँ बैंक अकाउंट खोल रहे हैं और यूरोपियन कंपनीज बना के वो ट्रेड करें और उस मुल्क को आमदन हो रही है। तो इस तरह की कुछ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस इनको देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहरहाल आपके पास एक बहुत बड़ी आबादी है, आबादी का बहुत बड़ा तबका समझदार लोगों पर मुश्तमिल है, आईटी की स्किल्स हमारी बहुत अच्छी हैं, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है और मोबाइल फ़ोन की वजह से आपकी आबादी जो है वो इंटरनेशनल दुनिया के साथ कनेक्टेड भी है। स्मार्टफोन्स की हम एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये एक मरतबा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक तो रियासत अपनी डायरेक्शन वाजे करे और फिर उसके लिए जो अहदाफ है मुकर्रर किए जाएं, और फिर जैसे इन्होंने कहा, वो मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी, कि आने वाली कई हुकूमतें तसलसल के साथ, जैसे भारत के उन्होंने मिसाल दी, मनमोहन सिंह की दिए हुए पॉलिसीज को आकर मौजूदा गवर्नमेंट ने रिवर्स नहीं किया और इनका भी अब सेकंड टेन्योर खत्म होने वाला है। पूरी दुनिया में ये होता है कि जो पॉलिसीज कोई पिछली गवर्नमेंट करे उसको वो अक्सर खत्म नहीं करते, उसको खत्म नहीं, दोबारा से शुरू नहीं करते। तो यहाँ पर आप 4 कदम चल के चूंकि वापस आ जाते हैं तो बस मसाइल करना किसने? पॉलिटिकल लोगों ने करना है। पॉलिटिकल लोगों ने करना है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, वॉर इज टू सीरियस ऑफ अ बिजनेस टू बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द जनरल्स। तो इसी तरह इकोनॉमी इज टू सीरियस ऑफ अ बिजनेस टू बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियंस। आपको इस सारे स्टेक होल्डर्स को यकजा करके एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के उसके ऊपर खड़े होना थोड़ी सी मैं आपकी तवज्जो, जो हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, ब्लूमबर्ग की एक जो रिपोर्ट है, कितना आप होपफुल हैं कि ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो एक थोड़ी सी उठान है इसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, कराची स्टॉक एक्सचेंज एक बड़ी ही यूनिक मार्केट है। इस मार्केट ने बहुत ही बदतरीन हालात में, जब हम समझ रहे थे कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, यानी एक मुल्क के लिए इक्तिसादी तौर पे इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है कि उसके डिफॉल्ट की खबरें कि वो होने वाला है ब्लूमबर्ग पे चल रही हो, उस टाइम पे भी ये मार्केट 40,000 इंडेक्स से नीचे नहीं आई, जो कि मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। इसका मतलब है कि जो सरमायाकार है वो अभी भी एक हद तक मुतमईन है। जो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो इकदामात किए और फिर जब IMF के साथ इनका मुआहिदा हुआ और फिर जब ऐसे इलेक्शन की अनाउंसमेंट आई एक दफ़ा, तो उससे ये इस वक्त मार्केट अपनी हिस्टोरिक हाईएस्ट पर है। ये मार्केट इससे पहले अपनी तारीख में 2 मरतबा 52,000 इंडेक्स 2021 में 2021 में करके आई, उससे पहले गलबन 2017 में इन्होंने किया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले 20 जो ट्रेड डेज थे उसमें 8 मरतबा इन्होंने 4.5% गेन इन अ डे लिया। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक ट्रेडर है वो पैसा लगाने को तैयार है। और अगर आप इसको दूसरी तरफ कनेक्ट करें, डॉक्टर महमूद इस पे आपको बेहतर बता सकते हैं कि ये जो इक्तिसादी जमूद है, यानी हर सेक्टर, रियल एस्टेट रुका हुआ है, ऑटोमोबाइल की सेल्स रुकी हुई हैं, सेल फोन्स की सेल्स रुकी हुई हैं, इसकी वजह से भी एक तनाव की कैफियत है। तो वो इन्वेस्टर को कोई ना कोई आउटफ्लो तो चाहिए, जिसको अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज किसी एक सेक्टर में बनाएगी तो वो सारा जो फाइनेंस है वो उस तरफ एकदम चल जाएगा। डॉक्टर अजीज साहब, ये तो हम जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे पहले उसमें कि हमारे 2 बॉर्डर जो कंट्रीज हैं उसके साथ बॉर्डर लगते हैं, कितना एक इम्पैक्ट देखेंगे हमारी इकोनॉमी पे कि 4 बॉर्डर मार्केट जो हैं उन्होंने बना दिए ईरान के साथ, 3 अभी उस पर काम हो रहा है, कुछ 7 उनकी वो है कि हम बनाएंगे। उससे एक तो रेगुलेट करने में बड़ी आसानी होगी हमारी उसकी इकोनॉमी को, और छोटे ट्रेडर को भी
फायदा होगा। अच्छा, इस हवाले से एक दो चीज़ें स्टडी से कॉन्टेक्स्ट में मैं शेयर कर दूँ। अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ जो हमारी बॉर्डर जो है वो लाइक करती है, तो यहाँ पर एक सजेशन ये आया था कि अफ़गानिस्तान के साथ जो है मतलब एक कॉरिडोर्स जो है वो डिफरेंट स्पॉट्स पे बनाया जाए। ठीक है, उसमें ये था कि मतलब चूंकि अब सी पैक के थ्रू चूंकि हम लोग कनेक्टेड है और सी पैक के 3 रूट्स आ रहे हैं, सेंट्रल है, ईस्टर्न है और वेस्टर्न है। अब वेस्टर्न जो रूट है वो बेसिकली अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ ही जो है मतलब इस रीजन में आ रही। और इसी तरह जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी तो उन्होंने एक सर्कुलर कॉरिडोर किस्म का जो है मतलब वो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बनाया था, जो अफगानिस्तान की बॉर्डर की जो डिस्ट्रिक्ट से तो उसको जो है वो कॉरिडोर के थ्रू ने जो है वो कनेक्ट करना था। यस, अब चूंकि चाइना भी जो है वो उन्होंने अपना जो फॉरेन जो रिलेशनशिप है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो है फर्स्ट टाइम जो है वो स्टार्ट किए है, तो लेकिन चाइना की भी जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट बन रहा है टू अफगानिस्तान को जो सी पैक या उसके दूसरे BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें किसी तरह जो है मतलब वो लेके आए। तो एक किस्म की जो कॉरिडोर के थ्रू जो है हमारा जो वेस्टर्न रूट है सी पैक का, जो यहाँ पाकिस्तान में जो है वो अभी डेवलप हो रहा है, अफगानिस्तान की जो सर्कुलर कॉरिडोर के साथ जो है मतलब बड़े अच्छे कनेक्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, इसका इसी तरह जो है वो ईरान के साथ भी जो है डिफरेंट कॉरिडोर जो है मतलब वो गवर्नमेंट यस बिल्कुल फंक्शन कर दिए। तो अब इसका फ़ायदा बेसिकली क्या हो, जिस तरह अभी ताशकंद में जो है वो 16th जो ECO का जो है मीटिंग चल रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है मतलब वो स्पीच की थी, तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें जो है मतलब वहाँ स्पेशली जो उज़्बेकिस्तान है वो बेसिकली सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का जो ट्रेड रेलवे ट्रेड बेसिकली, और इसी तरह इसी सेंट्रल एशिया ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान है बेसिकली, इसके थ्रू जो है मतलब सेंट्रल एशिया तक जो हमारी कनेक्टिविटी है ट्रेड के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त जो है वो हो सकेगी। तो अब इन बॉर्डर्स के साथ बेसिकली इस तरह की जो ट्रेड कॉरिडोर से और इसका लिंकेजेस जो है वो पाकिस्तानी जो आप कह सकते हो डिफरेंट, चाहे इंडस्ट्री हो या हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, EIT की जो है शफा साहब ने बात की, इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स है, और इसी तरह दूसरे आपके लाइव स्टॉक वगैरह है, हमारे जो फिशरीज़ की प्रोडक्ट वगैरह है ना, तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की शक्ल में बड़ी ज़बरदस्त इन कॉरिडोर्स के थ्रू जो है वो थ्रू अफगानिस्तान ईरान जो है मतलब वो एक्सपोर्ट जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और पाकिस्तान को इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है, और हमारे जितने भी गवर्नमेंट से या जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट IFC जो है उसका बेसिक मकसद भी यही है कि किसी तरह पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो किसी तरह जो इस वक्त मार्केट जो हमारा बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है यूरोप तक या USA तक, उसमें एक किस्म की वो डाइल्यूट हो, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स एंड सर्विसेज की, एक तो मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के थ्रू हो, सिर्फ टेक्सटाइल की हद तक या स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री तक या सर्जिकल जो प्रोडक्ट्स है उस तक जो है महदूद ना हो, बल्कि जो पोटेंशियल एरियाज है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बलूचिस्तान के हवाले से, यहाँ फूड इंडस्ट्री जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है वो लग सकती है, मतलब एप्पल की जो प्रोडक्शन है, प्रिकॉट्स की है, डेट जो है, इसी तरह जो ओलिव ऑयल अभी जो है बेहतरीन जो है मतलब कह सकते हो यहाँ पर एक किस्म के आपके से ओलिव ऑयल एक किस्म की रिवॉल्यूशन आ सकता है, क्योंकि एरिया जो है मतलब से लेकर यानी पिशीन तक, फिर कोयटा के जितनी मुजाफात है, खुजदार जो है यानी राइट फ्राम खुजदार टिल द एंड ऑफ द जोब, ये बहुत बड़ा एरिया है। तो उसमें ओलिव ऑयल वो ये बताते हैं आमतौर पे जो साइंटिस्ट है बेसिकली स्पेशली ओलिव ऑयल से रिलेटेड जो बॉटनिस्ट वगैरह वो बताते हैं कि बेहतरीन यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगी। तो अब सरकार ने जो है काम भी स्टार्ट किया हुआ, तो मतलब ये सब कुछ जो है सेंट्रल एशिया के थ्रू। डॉक्टर महमूद साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि SIFC एक काउंसिल बनाई गई है, उससे उस पर हम प्लान एक हमारी एक्सपेक्टेशन भी है कि मुख्तलिफ रीजन से हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और $11 अरब का एक उन्होंने तखमीना लगाया, एस्टिमेट किया है कि हम उसको ला सकते हैं। कितना आप होपफुल हैं इसको, इस फिगर को अचीव करने में, और कितना टाइम लगेगा? देखें, जो सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे बात भी बात कर रहे थे, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है। जैसे अब एग्रीकल्चर की मिसाल अगर हम लें तो वहाँ पे हमारे पास ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो एक बहुत बड़ी ऑप्शन हमारे पास है कि अगर हम किसी तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग की तरफ चले जाएं, जिससे हमें ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी यानी कि हमारी पैदावार में भी इजाफा होगा, और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे FDI या इन जनरल इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास
लाइफ स्टॉक में ऑप्शंस हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो मिनरल्स है वहाँ पे बहुत बड़ी ऑप्शन है। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं विच आई डोंट नो कि क्यों SIFC ने टच नहीं किए, कि हमारे पास एक ब्लू इकोनॉमी बहुत बड़ी मौजूद है एज एन ऑप्शन, जिसको अनफॉर्चुनेटली कभी भी डिस्कशन के टेबल के तौर पे नहीं लेके आया जाता। अब जो रहेगी बात कि $11 बिलियन आजकल के दौर में कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप दुनिया की जो ग्लोबल फर्म्स हैं उनको देखें या आप स्टॉक मार्केट्स की कैपिटलाइजेशन को देख लें, जैसे बांग्लादेश की मिसाल ले लें या किसी और डेवलपिंग कंट्री की मिसाल ले लें, तो वहाँ पे इससे ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स उनसी हैं वो अवेलेबल होती हैं फॉर फंडिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट इन अदर्स। हमें सिर्फ इस चीज़ के बारे में जहन में रखना है कि हम वन स्टॉप सोल्यूशन ना ढूंढें। हमें इस तरीके से अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको चैनलाइज करना है, नॉट जस्ट बाय थ्रोइंग अवे आवर पोटेंशियल एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ और पॉलिसी कंसिस्टेंसी साथ अगर रहेगी और एक ट्रू वैल्यूएशन के ऊपर अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैच्योर करेंगे, तो ये तो हमारे लिए एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। लेकिन मैं दोबारा इसमें जो मुझे डर है कि हम कहीं अपने छोटे मसाइल के हल के लिए अपनी जो लॉन्ग टर्म की ऑप्शंस हैं अगर उनको सैक्रिफाइस करने के लिए ऑप्शंस आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी, उनकी जो कैपेसिटी है और पॉलिसी सर्टेनिटी के साथ अगर हम किसी भी एरिया में ओपन करेंगे इन्वेस्टमेंट को, तो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प। लेकिन साथ साथ जो एक और चीज मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि जो हमारा ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपको और हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो लो सेविंग इकोनॉमी है, यानी कि ओवरऑल अगर आप अपने पाकिस्तान की कैलकुलेट करें तो तकरीबन 6% है सिर्फ सेविंग, यानी कि तकरीबन हम अपनी जो प्रोडक्शन है GDP उसका 95% उनसे है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वी डोंट लाइक टू सेव। और इसी की वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो भी बहुत कम है और हमें रिलाई करना पड़ता है बाहर की तरफ। तो हमें अपनी सेविंग्स को यहाँ पर भी जनरेट करना है कि ताकि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से अवेलेबल होती है तो हम यहाँ के रिसोर्सेज के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकें। We cannot rely only on foreign resources के जो हमारी मदद के लिए आए। हमें अपनी कैपेसिटी, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, अपनी पॉलिसी इन्वायरमेंट को भी इंप्रूव करना है, क्योंकि लॉन्ग रन में यही हमें फायदा दे सकेगी। और उसके लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी या एक रिफॉर्म्स के एजेंडा पे सबका एग्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में हम सारों की कलेक्टिव वेलफेयर है। अदरवाइज ये वन स्टॉप सोल्यूशंस हो सकते हैं, बट इट माइट नॉट वर्क बियॉन्ड 5-10 ईयर्स। आपको एक ब्रीदर तो मिल जाएगा, जैसे हम IMF के पास जाते हैं तो वो हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म जो सा सोल्यूशन तो लाजमी है, लेकिन वो भी हमें ये कहते हैं। और एक्चुअली इशू भी यही कि जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट पेव दी एक जो लॉन्ग टर्म हमारी ग्रोथ के ओवरऑल एजेंडा उसको हम नहीं अचीव कर सकते। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। सैयद शबात अली साहब आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर अजीज साहब आपका शुक्रिया, स्पेशली डॉक्टर महमूद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगले एक मौजू इसी तरह के मौजू के साथ हाजिर होंगे।